नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु माने जदि आपणकर मेष राशि अटे ताहेले एही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। मेष राशि लोक माननक पई 2 जून 2026 मंगलवार दिनटी मिश्रित फल नेई करी आसुअछि। तो एही भिडियो रे आपण जानिबे जे 2 जून जो दिन बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति निजर स्थान परिवर्तन करुछंती जहाँकि मिथुन राशि कर्कट राशि को चलन करुछंती। तो एही दिन मेष राशि लोक माननक पई दिनटी किपरि रहिबा पई जाउअछि, दिनटी शुभ रहिबा पई जाउछि ना अशुभ रहिबा पई जाउअछि। तबे बंधु माने एही दिन रे केउ काम आपण करिवे जहाँ आपनकु लाभ प्रदान करिवो ताहा संपर्क रे मध्य जानिबे। एहा सहित केउ काम रे आपनकु सावधान रहिबा दरकार एवं केउं तीनोटी कथा को आपणଙ୍କୁ विशेष ध्यान देबा पई पड़िबो सेही सबु कथा गुड़िक आजिर एही वीडियो रे विस्तार भाव रे आपण जानिबे। बंधु माने मेष राशि स्वामी ग्रह हेउछंती मंगल। एही कारणरू मेष राशि लोक माने साहसी उत्साही और आत्मविश्वासी होइथांती, किंतु अनेक समय रे अधिक राग और तुरंत निष्पत्ति नेबार अभ्यास आपण माननक पई समस्या सृष्टि करे। 2 जून एही दिनटी रे आपण बहुत सतर्क रहिबा आवश्यक। एही दिनटी रे ग्रह माननकर स्थिति देखिले जणा पडुछि जे सकाळ समय रे मनरे किछि अस्थिरता रहि पारे। आपण कौनसी कथा को नेई बहुत चिंता करि पारंती। किछि लोक पुराना समस्या को नेई चिंतित रहि पारंती, किंतु दिन जेते आगकू बढ़िबो धीरे धीरे परिस्थिति आपणक पक्षरे आसीबो। आपणक अटकी थिबा कामरे गति आसीपारे। जेउ काम बहुत दिन धरी आपणकर अटकी रहिथिला सेही काम को नहीं करी आपणकू एथर भल संवाद मिलिबो। काहार सहयोग मिलिबारु आपणकर मन मध्य खुशी हेबो। जदि आपण चाकरी करूछंती तबे ऑफिस रे कामर चाप अधिक रही पारे। आपणकू एका साथी रे अनेक काम संभाळिबाकू पड़ी पारे, किंतु भय करिवार किछि नाही। आपणकर आत्मविश्वास और परिश्रम आपणकू सफलता प्रदान करिवो। केही केही आपणक काम को नहीं मध्य ईर्षा करि पारंती, सेथिपई समस्तंक उपरे आखि बंद करी भरोसा करंतु नाही। आपणक गुप्त कथा किंबा योजना मध्य आपण काहाकू कुहंतु नाही किंबा काहा सहित अधिक भाग करंतु नाही। व्यवसाय करुथिबा लोक माननक पई दिनटी मध्यम धरणर रहिबो। धन आसीबो किंतु खर्च मध्य सही परि हेबो। जदि आपण नुआ काम आरंभ करिबाकू चाहुछंती तेबे आपण बड़ माननकर आशीर्वाद को नहीं करी काम आरंभ करंतु। धन मामलारे दिनटी साधारण रहिबो। हठात कौनसी खर्च आपणक पाखकू आसीपारे। घर पाई किंबा परिवारर कौनसी लोकंक पाई टंका खर्च होई पारे। जदि आपण काहाकू धार देबाकू भाबुछंती तेबे एही दिन रे एथि प्रति सावधान रुहंतु। काहाकू अधिक भरोसा करी टंका देले परे आपण पश्चाताप करि पारंती। शेयर मार्केट किंबा बड़ निवेश करबाकू चाहुथिले जो माने अनुभवी लोक अछंती सेमानंकर परामर्श नबा आपणक पक्षे भल रहिबो। परिवार रे केबे केबे छोट छोट कथा को नहीं मन मालिन्य होई पारे। विशेष करी आपणक राग आपणक संपर्क को खराब करि पारे। तेणु कथावार्ता रे टिके सावधानता अवलंबन करंतु। जीवन साथींक सह मतभेद होई पारे, किंतु धैर्य जदि धरिबे ताहेले सबु किछि ठीक होई जिवो। संध्या समय रे परिवार सह समय काटिले मन हालुका हेबो। जो माने प्रेम संपर्क रे अछंती सेमाने अनावश्यक संदेहरु दूरेई रुहंतु। छोट कथा को बड़ जमारू भी करंतु नाही। मेष राशि जो माने छात्र छात्री अछंती तो आपण माने पाठ पढ़ारे ध्यान दियंतु। मन आपणकर इयाडे सियाडे जाई पारे। मोबाइल किंबा अन्य कथारे समय नष्ट कले परे आपणकर चिंता बढ़ी पारे। जदि आपण कौनसी परीक्षा पई प्रस्तुति करूछंती तेबे एही दिन रे नुआ योजना आपण करि पारंती। गुरुजनक आशीर्वाद आपणको लाभ प्रदान करिवो।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ତିନୋଟି କଥାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କ୍ରୋଧ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି କ୍ରୋଧ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ, ତେବେ ଆପଣ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କେହି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବାଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖାପଢ଼ା ବିନା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ମନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାମର ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଭାବେ ଥକାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ବା ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା କିମ୍ବା ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ଓ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ରହୁଅଛି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 9 ରହୁଅଛି। ତ ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସକାଳ 8:30ରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଅଛି। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ 2 ଜୁନ୍ ଦିନ 2 ଜୁନ୍ 2026 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଦିନ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଧନ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବେ ଓ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ତେବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ନେଇକରି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏହିସବୁ ଘଟୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଘଟୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।